الحمد لله حمد الشاكرين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Sidang jemaah yang saya muliakan, beliau memulai dengan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. أحدثكم من فلسطين، وعلى وجه الخصوص من غزة، من أرض العزة. Para jemaah sekalian, beliau mengatakan saya akan menceritakan tentang Palestina, khususnya daerah Gaza sekarang. Dan Gaza ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ji'tu إلى بلدي الثاني إندونيسيا لألتقي بإخواني وأحبابي في هذا البلد الطيب أهله. Saya datang ke negeri saya yang kedua. Negeri saya yang pertama adalah Palestina, dan negeri yang kedua adalah Indonesia, yang penduduknya alhamdulillah merupakan penduduk kaum muslimin yang baik, yang ramah, dan seterusnya. وخاصة في مدينة مكسر. Lebih khusus pada kota Makassar. جئت أيها الإخوة داعيا إلى الله عز وجل، هذا أولا. Saya datang sebagai muballigh. وثانيا جئت لأبين لكم وأنقل إليكم الصورة والوضع في غزة على حقيقته، فإن ما ترونه على شاشات التلفزيون من هذا العدوان الصهيوني إنما هو نقطة من بحر. Beliau mengatakan bahawa beliau akan menceritakan kepada kita kondisi yang sebenarnya yang terjadi di Gaza. Apa yang kita lihat lewat televisi atau media komunikasi yang lain, sebenarnya itu hanya satu titik daripada lautan kejadian yang terjadi di sana. إنما يتعرض له أهلنا وإخوتنا في غزة من هذا العدوان الصهيوني الأمريكي لم يشهد له التاريخ مثيلا، لا في العصر القديم ولا في العصر الحديث. Apa yang dialami oleh saudara-saudara kita, khususnya kaum muslimin di Gaza itu, belum pernah ada contohnya dalam sejarah kehidupan manusia, baik yang lalu maupun yang akan datang ini. Tidak ada samanya. هذا الإجرام الصهيوني تكاد العقول لا تصدقه. Kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel dan Amerika hampir-hampir tidak dipercaya oleh akal para jemaah sekalian. Bagaimana bisa terjadi? ومهما أوتيت من الفصاحة والبلاغة تعجز الكلمات عن وصف هذا الإجرام. Bagaimanapun saya menjelaskan hakikat daripada kekejaman Israel dan Amerika itu masih lebih besar dari kemampuan saya untuk menceritakannya. إن اليهود في غزة دمروا كل شيء. Orang Yahudi di Gaza menghancurkan segala sesuatu. لم يجعلوها صالحة للحياة. Tidak ada lagi yang pantas untuk kehidupan manusia. دمروا المنازل كلها إلا قليلا منها. Mereka menghancurkan rumah-rumah hunian semuanya kecuali sedikit. مربعات سكنية، أحياء سكنية، بيت 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 يسمى مربع سكني، قصفوه مرة واحدة
وفيه مئات الناس حتى ماتوا جميعا. Katanya kumpulan-kumpulan bangunan seperti perumahan Umi yang banyak bangunannya mereka hancurkan sekaligus dan dibawa puing-puing ini banyak orang yang meninggal dunia. قتلوا الشيوخ الكبار. Mereka membunuh orang-orang tua yang sudah lanjut usianya. والنساء. Dan wanita-wanita. والأطفال الرضع. Dan anak-anak yang masih menyusu. دمروا الإنسان والحيوان والجماد. Mereka telah menghancurkan manusia, hewan, dan tanam-tanaman. أطلقوا الكلاب المسعورة على المرضى في المستشفيات حتى نهشت أجسادهم. Mereka juga melakukan tindakan melepaskan anjing-anjing yang besar itu para jemaah sekalian, anjing-anjing pelacak, dan datang ke rumah sakit sehingga menggigit orang-orang yang sakit di rumah sakit itu. كما قلت لكم قبل قليل دمروا البيوت على الأثاث. أنا مثلا كان لي 3 بيوت في جباليا في غزة سويت بالأرض تماما. Sebagaimana yang saya katakan bahwa mereka menghancurkan rumah, saya sendiri mempunyai 3 bangunan rumah, tapi semuanya dihancurkan. دمروا المساجد 1200 مسجد في قطاع غزة لم يبقى الآن مسجد واحد. 1.200 masjid yang ada di kawasan Gaza, tidak ada satu pun yang masih tersisa sampai sekarang. 35 مستشفى كبير و150 مستشفيات صغيرة لم يبقى منها مستشفى واحد. 35 rumah sakit besar dan 150 rumah sakit kecil, semuanya juga sudah dihancurkan. كنت أسكن بجوار المستشفى الأندونيسي في جباليا. دولة أندونيسيا بنت هذا المستشفى دمروه وسووه بالأرض 4 طوابق. Rumah sakit Indonesia yang dibangun oleh pemerintah Indonesia dengan kaum muslimin yaitu 4 tingkat dan saya tinggal di dekatnya. Ini rumah sakit juga dihancurkan. 650 مدرسة لم يبق منها مدرسة واحدة. 650 sekolah, tidak ada satu pun yang masih tersisa sekarang ini. أخذوا الشباب المجاهدين أمثال أخوتنا قيدوا أيديهم ودفنوهم وهم أحياء. Mereka mengumpulkan pemuda-pemuda dari anak-anak mujahidin, anak-anak pejuang, lalu tangannya dibelenggu, kemudian ditanam hidup-hidup dalam keadaan terbelenggu. اغتصبوا النساء أمام أزواجهن وأولادهن. Kemudian mereka memperkosa wanita-wanita di hadapan suami dan anak-anak mereka. لم يبق بيت في غزة إلا وقدم الشهداء. كيف؟ لم يبق بيت في غزة إلا وقدم شهيدا أو شهيدين أو 100 أو 200. Di Gaza itu katanya tidak ada satu rumah pun kecuali di situ ada yang ikut dalam perjuangan membela Gaza dan membela agama. وأنا واحد منهم والحمد لله. قدمت شهيدين. Saya juga keturunan saya ada 2 yang mati syahid dalam peristiwa ini. خالد
وعبد الرحمن Khalid dan Abdurrahman. وأسأل الله أن يسكنهما ويسكن جميع الشهداء الفردوس الأعلى. Dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan keduanya, begitu juga semua pejuang-pejuang syuhada di Firdaus, surga yang tertinggi. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Bersama dengan para nabi-nabi dan para siddiqin dan para orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, mereka adalah sebaik-baik teman sebentar di akhirat. وأسأل الله أن يكونوا لنا شفعاء عند الله يوم القيامة. Dan saya berdoa mudah-mudahan mereka sebagai orang-orang yang memberi syafaat kepada kita sebentar di hari kemudian, yaitu kepada orang-orang yang mencintai mereka, mendoakan mereka dan mendukung perjuangan mereka. ولم يكتفي اليهود بذلك. Dan orang Yahudi tidak cukup dengan hal yang demikian itu. لم يكتفوا بهذا الإجرام الذي لا تصدقه العقول. لم يكتفوا بذلك. Mereka tidak sampai demikian saja dengan kekejaman yang sudah di luar, yaitu nalar manusia. فقاموا بمنع الطعام والشراب والدواء والوقود منعوه عن أهل غزة. Mereka melakukan lagi yaitu memboikot makanan, minuman, obat-obatan dan bahan-bahan yang lain untuk masuk ke Gaza. أغلقوا معبر رفح وهو المتنفس الوحيد بين غزة ومصر. أغلقوه. Mereka menutup yaitu Rafah yang merupakan pintu satu-satunya yang menghubungkan Gaza dengan Mesir. بل أغلقوا الجو والبحر عنهم أيضا. Begitu juga jalur udara, jalur laut, mereka juga menahannya dan memboikotnya. لم تدخل عليهم لقمة طعام ولا شربة ماء. Sehingga makanan sangat sukar masuk kepada mereka, begitu juga minuman. حتى اضطروا إلى أن يأكلوا أوراق الشجر من الجوع. Sehingga kaum muslimin atau masyarakat di sana terpaksa memakan daun-daunan dan urat-urat kayu untuk menjadi makanan karena tidak ada lagi makanan. والله يا أخوة كنا نقرأ في السيرة النبوية، نقرأ قراءة أن الصحابة أكلوا أوراق الشجر في شعب أبي طالب في بداية الدعوة الإسلامية. هذا قرأناه وهذا ما رأيناه رأي العين في غزة. Kita membaca dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya diboikot yaitu diboikot di satu tempat, di satu lembah, dan juga makanan dan minuman ditahan. Apa yang kita baca dalam sejarah Nabi inilah yang kita lihat sekarang terjadi di Gaza. أكلوا أوراق الشجر، أكلوا العشب الذي ينبت في الأرض، أكلوا طعام الدواب أجلكم الله. Ya, mereka memakan daun-daunan, rumput-rumputan dan makanan hewan terpaksa mereka makan. Nauzubillah. حتى نحلت ضعفت أجسادهم وصاروا يتساقطون على الأرض من شدة الجوع. Sehingga mereka menjadi kurus kering dan mereka kadang-kadang berjalan lalu berjatuhan karena sudah kehilangan tenaga. أسمعتم أقصر خطبة في التاريخ؟ Apakah Anda pernah mendengarkan أقصر خطبة قصيرة، خطبة الجمعة أقصر خطبة في التاريخ؟ Apakah Anda pernah mendengarkan khutbah yang paling pendek di dalam sejarah? كانت في غزة. Maka khutbah yang paling pendek itu terjadi di Gaza. وقف الخطيب على المنبر يوم الجمعة وقال أيها الناس إني جائع لا أستطيع الكلام وأنتم جائعون لا تستطيعون الاستماع وأقم الصلاة.
Maka Hatib itu berdiri dan mengatakan, wahai para hadirin, saya dalam keadaan kelaparan sehingga saya tidak bisa berbicara lagi. Anda sekalian dalam keadaan kelaparan dan juga tidak bisa mendengar dengan baik. Kalau begitu, aqimis shalah, qamat saja. Itulah khutbah yang paling pendek. Inna ahla Gaza al-an يعيشون في غزة حياة إنسانية قاسية جدا. Penduduk Gaza sekarang dalam kehidupan yaitu yang sangat memprihatinkan keadaan dan kehidupan mereka sekarang. لا طعام إلا قليل ولا شربة ماء نظيفة ولا بيت، إنما يعيشون في الخيام البالية، خيمة بالية ينامون على الأرض ويلتحفون السماء. Mereka kekurangan makanan, kekurangan minuman, tidak ada lagi rumah yang ditempati. Mereka berada di tenda-tenda yang sudah usang, kemudian mereka tidur di atas tanah, dan kalau panas mereka kepanasan, kalau dingin, kalau malam mereka kedinginan. إنني مهما حدثتكم لا الحديث لا يحتاج إلى لقاء، يحتاج إلى أيام وشهور حتى أنقل لكم الصورة واضحة، ولكن أقول مختصرا. Andai kata kita mau menceritakan semua keadaan yang ada di sana, ini memerlukan waktu yang panjang, tapi saya menyampaikan hal ini secara singkat saja. وللأسف الشديد إن العدو الصهيوني يرتكب هذه الجرائم وهذه المجازر على سمع وبصر الدنيا كلها. Yang menyedihkan bahwa perlakuan-perlakuan dan kekejaman dari kaum Zionis, dari Yahudi, Israel dan Amerika ini terjadi dan ini disaksikan dan didengarkan oleh dunia seluruhnya. 21 أو 22 دولة عربية لم تستطع أن تدخل زجاجة ماء على قطاع غزة. 12 negara Arab yang ada di sekitarnya tidak bisa memasukkan bahan makanan ke Gaza, walaupun sedikit. حتى الآن هم يقولون وقف إطلاق النار، كاذبون. Dan mereka mengatakan bahwa sekarang ini gencatan senjata atau perdamaian, tapi ini hanya dusta para jemaah sekalian. هم كانوا في الحرب أثناء الحرب يقتلون كل يوم أكثر من 100 شهيد. Setiap hari mereka membunuh lebih dari 100 orang dari yang syahid. وما زال الآن هم يقول وقفنا الحرب إعلاميا، لكن ما زال القتل والتدمير إلى وقتنا هذا. Ya, selalu diumumkan bahwa sekarang gencatan senjata sudah diadakan perdamaian, tetapi pembunuhan tetap terjadi. وما ترونه من دخول الشاحنات إلى غزة هذا ليست مساعدات، هذه شاحنات تجارية، شاحنات تجارية. Kalau kita melihat kendaraan-kendaraan besar yang masuk di Gaza itu, ini bukan bahan makanan bantuan, tapi ini adalah bahan-bahan dagangan yang dimasukkan ke sana. مصر تفرض عليها ضرائب كبيرة فيبيعها التجار بأسعار غالية جدا لا يستطيع أهل غزة أن يشتروا البضاعة. يعني Mesir memberikan yaitu pajak yang tinggi kepada kendaraan yang masuk, sehingga harga yang dibawa daripada kendaraan ini yaitu bahan makanan sukar dicapai oleh kemampuan orang Gaza untuk membelinya. ولكن مع هذا والحمد لله فإن أهل غزة صابرون صامدون ثابتون. Meskipun demikian, kondisi yang demikian ini, tapi penduduk Gaza tetap sabar dan tetap ulet dan tetap kuat semangatnya. أفشلوا محاولات العدو للتهجير والترحيل خارج فلسطين وبقوا متمسكين بأرضهم.
Maka apa yang direncanakan oleh kaum Zionis untuk mendeportasi mereka atau menyuruh mereka meninggalkan tanah airnya itu gagal. Karena ahli Gaza tetap di tempatnya dan bertahan untuk tetap di tempatnya. هذا الصبر عجيب جدا من أهل غزة يقين بالله يقين أن الله سينصرهم بإذن الله تعالى. Inilah yang sangat ajaib bagaimana bangsa yang sudah demikian menderitanya tetap kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap sabar dan tetap menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. يوقنون بوعد الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Mereka meyakini janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Menjadi kewajiban bagi kami, kata Allah, akan menolong orang-orang beriman. لذلكم يعني يرضون بقضاء الله وقدره. Karena demikian mereka ridha dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. أعرف رجلا من غزة استشهد له 6 أبناء بضربة واحدة فلما وصله الخبر قال الحمد لله اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. Saya mengetahui seorang kaum muslimin di Gaza yang ada 6 anaknya yang sekaligus yaitu meninggal karena dibom oleh Israel, tapi setelah mendengarkan berita itu dia katakan, ya Allah, alhamdulillah, kami baktikan dan kami korbankan dari darah kami untuk kehormatan agama kamu, ya Allah. ولو قيل ما واجب المسلمين نحو أهل فلسطين وخاصة غزة ما واجبكم أيها المسلمون في جميع البلاد. Andai kata kita bertanya apa kewajiban kita sebagai kaum muslimin yang ada di luar Gaza terhadap Gaza dengan kondisi dan keadaan yang seperti ini. هناك شيء واحد يستطيع كل واحد منا أن يقدمه لأهل غزة وهو الدعاء. Ada satu hal yang semuanya bisa kita lakukan untuk Gaza, ialah jangan kita lupa mendoakan saudara kita di sana. الدعاء لهم بالنصر والتمكين. Doakanlah mereka agar mereka mendapat kemenangan dan mendapat kedudukan, yaitu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. خاصة في شهر رمضان ونحن صائمون فإن دعاء الصائم لا يرد. Apalagi dalam bulan suci Ramadan, dalam keadaan kita puasa, maka doa-doa yang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. واجبنا نحن إندونيسيا ماليزيا كل العالم الإسلامي أن يمدوا إليهم يد العون والمساعدة ويد الرحمة. Begitu juga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, berikanlah bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Karena yang akan dirahmati dan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala ialah hamba-hamba Allah yang mempunyai perasaan belas kasihan kepada sesamanya. أن نكون سببا في إطعام جائع. Mudah-mudahan kita menjadi sebab sehingga ada orang miskin yang bisa mendapat makanan. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا Sesungguhnya Nabi SAW menyampaikan أن الجنة فتحت أبوابها 8 لرجل سقى كلبا نجسا يلهث من شدة العطش فشكر الله له وغفر له. Nabi SAW menceritakan betapa seseorang itu masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan, yang sudah terhulu lidahnya kehausan, lalu dengan ikhlas dia memberikan minuman dan menjadi sebab diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. إذا كان هذا سقى كلبا وشكر الله له فما بالكم بمن سقى مؤمنا. Kalau hanya dengan memberi minuman kepada anjing yang kehausan
dosa-dosa seseorang diampuni dan menjadi sebab dia masuk dalam surga, betapa kira-kira andai kata yang kita beri makanan minuman itu seorang manusia saudara kita yang muslim, tentunya akan lebih tinggi balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. يمكنك أن تجعل أول مبلغ تخرجه من زكاة مالك في شهر رمضان اجعله لأهل غزة. Ya. Maka oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, sebahagian daripada zakat infak sedekah yang biasa kita lakukan dalam bulan suci Ramadan, maka sisihkanlah di antaranya untuk saudara kita di Gaza. فإن الله تعالى يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berilah kepada mereka واعلم حتى أنهي إن شاء الله واعلم أن الربية الواحدة التي تنفقها في هذا الوقت وقت الشدة تعدل عند الله القناطير المقنطرة في وقت الرخاء. mungkin dengan sedekah kita dan yang kondisi buruk dan الله فيكم جميعا وفي أموالكم وفي dan harta bendanya semoga saudara-saudara hadirin ataupun sabar